ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔው ነኝ የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው section 1.3 which what we call is what the relationship with physics with medicine or what we call it medical physics. ፊዚክስ ከሜዲሲን ጋር ያለውን መሰረታዊ ግንኙነት የምናየውናል ማለት ነው። ኦኬ without this ትምህርታችንን ከመቀጠላችን በፊት እንደ ሁሉ ጊዜው እችን ዌብሳይታችንን lucybridgeacademy.com መጎብኘት እንዳትረሱ። ታዲያ በዚህ ዌብሳይታችን ውስጥ ሁሉንም ዶክመንቶች፣ ሁሉንም ቪዲዮዎች፣ ሁሉንም የምትፈልጉትን በሙሉ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ታዲያ በዌብሳይታችን አጫጭር ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል ፐርሰናላይዝድ AI አሲስታንት ፕላትፎርም ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም የዩቲዩብ ፔጃችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና የቴሌግራም ቻናላችን እየተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩ። በተጨማሪም የሞባይል አፕሊኬሽን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር እየገባችሁ ሁሉንም ዶክመንቶች፣ ሁሉንም ቪዲዮዎች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁኑኑ ገብታችሁ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን ትምህርታችን ስንቀጥል ታዲያ በባለፈው ቪዲዮ ሴክሽን 1.2 ያየናቸው መሰረታዊ ነጥቦች በጥያቄ መልክ ምን አስተሳሰባችሁናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ in what way that different branches of engineering applies physics in differently. Okay, without the engineering that applies like that of what? Question number 1. Okay, in civil engineering, these are civil engineering, the force concept, basically force, fluid, and so on. Too many. Okay, mechanical engineering, here it is, motion, thermodynamics, okay, aerodynamics, energy and power, okay, and without electrical engineering that deals about basically on that of what? Electromagnetism, optics and so on. Whereas without chemical engineering, okay, molecular physics basically. The molecular physics, not only without molecular physics, but the atomic physics and nuclear physics. Atomic and nuclear physics. የምላቸው በዚሁ without what? Civil, mechanical, electrical እና chemical engineering ያላቸው መሰረታዊ ነጥቦች በሰፊው የምታየው ነው። Can you give me an example where technology invention led to a new discovery in physics? Okay? Can you give me an example that the technology innovation led to a new discovery in physics? Okay? አዲስ የፊዚክስ እንሳ ሐሳብን ያመጣው, like for example without the James Webb telescope, for example James Webb telescope, that discovers what? The detailed information of an astronomical evidences. Astronomical evidences James Webb telescope, which uses to what? Analyze the basic thing. Whereas without in our modern world, without the physics, the technological innovation like that of using of what? Example, using of electrical cars. Cars such as Tesla. The basic innovation that we use for that transportation. Mechanical. That we use for that transportation. The transportation የምንጠቀመው. Robots and any others that uses what? The basics of physics concept. The physics concept እነዚህ ለቴክኖሎጂ ከፍተኛ የሆነ ምጥቀት ወይም የከፍተኛ የሆነ እድገት ማሳያ ናቸው። በጣም ብዙ ነገሮችን መዘርዘር ይቻላል። በጣም ብዙ ኢኖቬሽኖችን መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች በአግባቡ መለየት ትችላላችሁ። የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በሞባይል አፕሊኬሽናችን እና በዌብሳይታችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ